चलित वर्ष रथयात्रा इतिहास रे एक विरल घटना देखा मिलिबो कारण 53 वर्ष पर एभली एक संयोग आसुची जहाँकि समस्त नुआ होते दैतापति सेवायत माने बहुत पुराना कारण से बापा अजा अमलू यही अभिज्ञता रही सबुठ बड़ कथा है बाड़ग्राही मानकर आम तो जगन्नाथर मुख्य बाड़ग्राही अच्छा जगन्नाथ स्वामी महापात्र जहाँ पाखे अनेक वर्षर अभिज्ञता अच्छी अनेक परामर्श नि सरकार पक्षर कारण नवकलवर करनेक तिथिवार को देखी 1971 मसीह जो भाव रथयात्रा होता तार अनुभूति पाखे रही निश्चित भाव परामर्श सरकार ग्रहण कर तो जेहेतु चलित वर्ष ये रथयात्रा लक्षाधिक भक्त समागम हम तेणु आम जाना जगन्नाथ ठारू किभली रथयात्रा हम जगन्नाथ सबुठ बड़ कथा है यही रथयात्रा सबुठ एक विरल कारण 1971 मसीह होता आपको से केते वर्ष बयस होता आपंकर किभली से समय अभिज्ञता बने रही। जय जगन्नाथ मत तो 70 वर्ष बयस 1961 मसीह रथयात्रा होता आज आपको कहूँ से तो लोक संख्या कम थे सेवायत संख्या भी कम थे से जो रथ दी दिन होता कि अबिका ये समय बहुत सेवायत हो जिनस अन्य प्रकार गति कले मंदिर नीति गति भल मंद अन्य प्रकार गति गलानी आम चाहिए चलित रथयात्रा सुंदर भाव हम कहीं चलित रथयात्रा जो प्रकार चैलेंज हो जगन्नाथ महाप्रभु से पद्धति आप देखिए जदि सेवायत दैतापति प्रशासक प्रशासन से समय ठीक में रथयात्रा अति अति श्रृंखलित हम आम जो चिंताधारा करते राति देख मुझे मोर चैलेंज देवी कहीं आगुरी जहाँ कही सी कथा प्रत्येक जिन आप जानते रखे सब सत्य जिन कौन मुझ ठीक कथा कहे मुझे टेकाटी कथा करेनि जमी आम रथयात्रा सुरखुरी हम सरकार नुआ सरकार जमी नुआ सरकार में सुंदर अनुभूति हम सारा सारा दुनिया देखिए रथयात्रा भल हो आपणकर जो नुआ मुख्यमंत्री सी भल लोक से लोकटी अति भद्र लोक चेहरा आचार व्यवहार मुझे देखुची जा भल लोक यहाँ चैलेंज हम रथयात्रा मो समय कि भल मारे हो आम मैंने भी चेष्टा करवा से जिनस भल मारे हो नुआ सीना मुख्यमंत्री किंतु प्रशासक प्रशासन से आपणकर ऑफिसर माने पुराना अच्छा जो ऑफिसर मैंने पुराना अच्छा से नहीं कमिट करा जहाँ कहूँ यहाँ सरकार शुणुथे म्यूनिसिपल कथा मान सौम्य प्रियसी से भल लोक सब कही आसी सब एसपी ये डीएसपी ये डीआईजी ये अभिज्ञता जे सेवायत मान संगे रहिले ना प्रत्येक लोक संगे रिलेसन अच्छी सी दरकार बेले राति सेवायत घर को दौड़ी पलैब से एमती आईपीएस अफिसर कहीं भल पाइबू सेवायत घर को पलैब लोक भेटिक कम करदेव सेमती आउ जो सार्थक वर्मा प्रदीप समर्थ वर्मा सी गोटे भल अफिसर देखिली मो लाइफ रे सी राति सारा होल नाइट अनिद्रा है प्रभु सेवा करुवे कहीं गुंडीचा मंदिर से सकाल हो जाए जगन्नाथ मंदिर सकाल जो से रही नीतिकांति देखते प्रदीप जेना सी एत भल लोक मो कह उद्देश्य यहाँ से भल लोक मोर व्यक्तिगत काम क्या पाखे ना कि कौ दिन जाइनी यहाँ मुझे चैलेंज कर पचारे कि से भल अफिसर से अहंकार नुहति प्रत्येक प्रदीप जेना लोक देख चीफ सेक्रेटरी सी भी समस्त कांधे हाथ जमी चीफ मिनिस्टर हाथ पकाउं सी भी समस्त कांधे हाथ पकई कम कर यहाँ आनंददायक घटना एथर रथयात्रा केमी श्रृंखलित हम केमी भल हम से आम समस्ते चेष्टा करवा महाप्रभुर श्रीगुंडा यात्रा घोष यात्रा सारा पृथ्वी लोक देखुथे और सारा दुनिया कोटी कोटी लोक ये समागम हे कोटी कोटी लोक समागम आप देखिए रथयात्रा एथर क्या आप देखो अन्य दिन मानक मंदिर एथर एमती भिड़ है 3-4 दिन माने डेली 3-4 रथयात्रा है से जो रथ बहुत लोक हे देखिक नीतिकांति ठीक में आम करवा सेवायत मान संगे संगे सरकार कथा हूँ दैतापति माने पूर्ण सहयोग मुझे समस्त रिक्वेस्ट करी पूर्ण सहयोग सरकार करेंगे बहुत भल भल रथयात्रा हम रथयात्रा दिन केमती कौन हम जहाँ समस्त भाई सन्धार पहुंडी हम रथ टणा हम कौन आपंकर आशा कौन मो शुण पहुंडी लेट हो पारे किंतु जमी रथ तो टणा ना 12 वर्ष रथयात्रा हम ना रथ टणा श्रृंखलित यात्रा आज्ञा शुणु जमी दिन 3टा बिड़ा भी रथ 2 दिन हम जमी प्राय हे कहीं बहुत लोक समागम हम सेटा बड़ जिन नुह कितु नीतिकांति जगन्नाथ श्रीजू रथ को श्रृंखलित भाव महाप्रभु आनंद प्रभु जातु श्रृंखलित यात्रा हो एवं जमी भक्त भगवान मिलन है तो भक्त भल दर्शन करूँ यही
ସରକାର ସମୟରେ ଭକ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରୁ ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହି ଆସିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସେ ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳିଆ କୋଭିଡ ବର୍ଷ ଏମାନେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲେ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ରଥ ସିଏ କଲେ ଆମେ ସେମାନେ କିଛି ନୁହଁ ଏମାନେ ବହୁତ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲେ এই জগন্নাথ রথটা বন্ধ করে চক্রান্ত কলে বলে ଯିଏ କରିଛି ସେ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି ବୁଝିପାରିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସିଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱରୁ କୋଭିଡ ଦୂର ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଭଲ ରହୁ ଆପଣ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ କୋଟି 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 ଲୋକ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁଦିନ ସୁନାବେଶ ରହୁଛି ତା ପରଦିନ ବିଶ୍ରାମ ରହୁଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ସୁନାବେଶକୁ ଅଧିକା ସମୟ ରଖାଯାଉ ଅନେକ ଭକ୍ତ ବାଟରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ଏଥର କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତା ପରଦିନ ବିଶ୍ରାମ ଅଛି ବେଶ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ସମୟ ହେଇପାରେ କାରଣ 15-20 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି ବେଶୀ ନା 25 ଲକ୍ଷ 30 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମର ତ ପୋଲିସ ରହିବେ ଦିନ ରାତି 12ଟାକୁ ଶେଷ ହଉଛି ରାତି 2ଟା ହବ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ନେଇ ଘର ଦ୍ୱାର ପାଉନାହାନ୍ତି ରାସ୍ତାଘାଟ ସମୁଦ୍ର ବାଜି ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ରାତି 2ଟା 2:30 ଭେଷ ଯାଉ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ବାଧା ଦେଲେ ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ ତାପରେ କିଏ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନୂଆ ସରକାର ଯେମିତି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥର ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଥଯାତ୍ରାରେ ହେବେ ତେଣୁ କେତେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଉଭୟକୁ ନେଇ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେବେ ରଥଯାତ୍ରା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ନୂଆ ସରକାର ପୁରୁଣା ଅଫିସର ଆଜି କହିଲି ରଥଯାତ୍ରାରେ କୋଟିଏ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି 50 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନୁହଁ ଆପଣ କୋଟିଏ ଲୋକ ରଥ ବାହୁଡ଼ା ସୁନାବେଶ ସବୁ ମିଶାଇ ଦେବେ ଆପଣ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୋଟିଏ ଲୋକ ହେବେ ତାକୁ ଦେଖିକି ସରକାର ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନ ବି ରଥଯାତ୍ରା ହେଇଛି କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହୁଏନି କାରଣ ସରକାର ଯଦି ଠିକ୍ ଅଫିସର ଯଦି କାମ କରିବେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସରକାର ମିଟିଂ କରନ୍ତୁ ସରକାର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଲିଆସନ କରନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ପର୍ସନାଲ ସରକାର ବସନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ କାମ କରିବେ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କମିଟି ହଉ ସେଇ କମିଟି ନେଇକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହସି ଖୁସିକିରି ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଦେବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମହାପାତ୍ର କହୁଥିଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେବାୟତ ଦୈତାପତି ସେବକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଯୋଗ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ଅଫିସର ରହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ଜଗରିଆ କହୁଥିଲେ ସୌମିତ୍ର ପ୍ରିୟସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ହୁଅନ୍ତୁ ସମର୍ଥ ବର୍ମା ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ଅଫିସର ସେମାନଙ୍କ ପାଖେ ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ସେମାନେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତ ସେହି ଅନୁସାରେ ଏକ ଟିମ୍ କରାଯାଉ ଏବଂ ଦୈତାପତି ନିଯୋଗମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଭଳି ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ମଧ୍ୟ ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମନ୍ୱୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି।